1 जस्टिस अमीन अल-दीन खान की बतौर पहले चीफ जस्टिस तकर्री। सदन ममलकत ने वजीर आजम की एडवाइस पर जस्टिस अमीन अल-दीन खान को वफाकी आईनी अदालत का पहला चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया है। वजारत कानून व इंसाफ ने उनकी तकर्री का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बिल्डिंग में हल्फ बर्दारी की तकरीब की तैयारियां जारी हैं, जहां चीफ जस्टिस अमीन अल-दीन खान पहले अपना हल्फ उठाएंगे और फिर दीगर जजेस से हल्फ लेंगे। 2 सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास और जजेस के खत। चीफ जस्टिस आफरीदी ने आज फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतहर मन अल्लाह और जस्टिस अलाउद्दीन फिर ने 27 आईनी तरमीम से मुताल्लिक चीफ जस्टिस को खतूत लिखे थे। बाद अज़ां जस्टिस मंसूर और जस्टिस अतहर मन अल्लाह ने इस्तीफा भी दे दिया। 3 कौमी असेंबली से आर्मी एक्ट 2025 की मंजूरी। कौमी असेंबली ने आर्मी एक्ट 2025 की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत आर्मी चीफ के लिए बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज नया नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इस नए नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत आइंदा 5 साल के लिए दोबारा शुरू हो जाएगी। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल आज सेनेट में पेश किया जाएगा, जबकि फिजाइया और बहरिया से मुताल्लिक तरमीमी बिल्स भी मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। 4 पाकिस्तान बमुकाबला श्रीलंका दूसरा वनडे आज रावलपिंडी में। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा वनडे आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। श्रीलंकन टीम की प्रैक्टिस के लिए आमद पर बच्चों, ख्वातीन, नौजवानों और शायकीन ने भरपूर खैर मकदम किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी स्टेडियम में आकर श्रीलंकन टीम से मुलाकात की और पाकिस्तान आने पर खिलाड़ियों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का ये दौरा अमन की फतह और दहशतगर्दी की शिकस्त का सबूत है। 5 कोहाट में पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान मुकाबला। कोहाट के इलाके बाजरखेल में पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। वाकया इस वक्त पेश आया जब गश्त के दौरान दहशतगर्दों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त और उनके नेटवर्क के बारे में तहकीकात जारी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का MQM की तरमीम से मुताल्लिक बयान। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि उन्होंने बल्दियाती इदारों से मुताल्लिक MQM पाकिस्तान की तरमीम की हिमायत की थी, लेकिन किसी वजह से ये तरमीम 27 आईनी तरमीम का हिस्सा न बन सकी। उन्होंने MQM को यकीन दहानी कराई है कि पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के बाद इस मामले को हल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस की तश्कील का इख्तियार 3 रुकनी कमेटी को मुंतकिल। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की समाअत के लिए बेंचेस बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी को दे दिया गया है। कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सीनियर तरीन जज और चीफ जस्टिस के नामजद करदा तीसरे जज शामिल होंगे। जरूरत पड़ने पर चीफ जस्टिस किसी और जज को भी शामिल कर सकेंगे। कमेटी अक्सरियत की बुनियाद पर फैसले करेगी। इसके साथ ही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर से मुताल्लिक शिक 191A को निकाल दिया गया है और कौमी असेंबली ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2025 भी मंजूर कर लिया। कौमी मालियाती कमीशन का इजलास मुअख्खर। कौमी मालियाती कमीशन NFC का 18 नवंबर को होने वाला मुशावरती इजलास मुलतवी कर दिया गया है। वजारत खजाना ने सूबों को इस फैसले से आगाह कर दिया है, जबकि ज़राए के मुताबिक इजलास मुअख्खर करने की वजूहात पर अभी मुशावरत जारी है। सूबाई मुशावरत के बाद 18 नवंबर को इजलास बुलाने की मंजूरी वजीर आजम हाउस से मांगी गई थी, ताहम जवाब मौसूल न होने पर सूबों को इजलास मुलतवी करने से आगाह किया गया। सूबाई ज़राए का कहना है कि इजलास मुअख्खर करने की कोई वजह नहीं बताई गई। जुडिशल कम्प्लेक्स खुदकुश हमले के सहूलतकार और हैंडलर गिरफ्तार। इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर होने वाले खुदकुश हमले के सहूलतकार और हैंडलर को गिरफ्तार कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक दोनों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। सहूलतकार 1 माह से रावलपिंडी में मुकीम था, जबकि हमले से कबल हमला आवर और सहूलतकार ने मुतअद्दिद बार जुडिशल कम्प्लेक्स का जायजा लिया। धमाके में 12 अफराद शहीद और 36 जख्मी हुए थे। ANP का पार्लियामेंट का इन कैमरा इजलास बुलाने का मुतालबा। ANP के सरबराह एमल वली खान ने मुतालबा किया कि दहशतगर्दी पर इन कैमरा पार्लिमानी इजलास बुलाया जाए। उन्होंने कहा कि सेनेट के आइंदा इजलास में इस मामले पर बहस कराई जाए।
وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بتایا کہ طالبان حکومت آنے کے بعد پاکستان میں دہشت گردی میں 6.50% اضافہ ہوا ہے اور افغانستان میں TTP محفوظ پناہگاہوں سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اسلام آباد میں سیکیورڈ نیبرہڈ کے نام سے نیا سیکیورٹی سروے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے اسلام آباد میں نیا سیکیورٹی سروے شروع کرنے کا اعلان کیا۔ پہلے مرحلے میں گھروں، دکانوں اور دفاتر کا ڈیٹا جمع کیا جائے گا، جبکہ دوسرے مرحلے میں گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر الیکٹرانک ٹیگز لازمی ہوں گے تاکہ نگرانی بہتر بنائی جا سکے۔ کراچی میں لینڈ مافیا کے خلاف بڑا آپریشن۔ سہراب گوٹھ میں اینٹی انکروچمنٹ فورس کا بڑی کارروائی جاری ہے۔ 2 سوسائٹیز کی زمین پر قابض لینڈ مافیا کے خلاف کے الیکٹرک اور گیس کمپنی کی ٹیمیں بھی شریک ہیں۔ زمین پر زیر تعمیر تقریباً 1000 کے قریب گھروں میں غیر قانونی کنیکشن منقطع کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا یونیورسٹی روڈ کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ناصر شاہ اور جام خان شورو کے ہمراہ یونیورسٹی روڈ کا دورہ کیا۔ انہوں نے 24 گھنٹے کام جاری رکھنے اور اطراف کی سڑکوں کو بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ خیبر پختونخوا میں منشیات فروشوں کے خلاف آپریشن کا حکم۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے منشیات فروشوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کی۔ اجلاس میں کہا گیا کہ منشیات کی لعنت جامعات تک پہنچ چکی ہے اور مزید غفلت برداشت نہیں کی جا سکتی۔ خصوصاً ہیروئن اور آئس کی سپلائی کرنے والوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی ناگزیر ہے۔ ملتان میں موسم سرما شروع ہوتے ہی شہری مچھلی بازاروں کا رخ کر رہے ہیں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ذیابیطس آگاہی کا دن منایا گیا۔ پاکستان میں ذیابیطس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق باقاعدہ ورزش، طرز زندگی میں بہتری، ذہنی دباؤ میں کمی اور متوازن غذا سے اس مرض پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ 3 ملکی ٹی20 سیریز، زمبابوے ٹیم پاکستان پہنچ گئی۔ زمبابوے کی کرکٹ ٹیم 3 ملکی ٹی20 سیریز میں شرکت کے لیے اسلام آباد پہنچ گئی ہے۔ سیریز 18 نومبر سے شروع ہوگی، جس میں پاکستان، سری لنکا اور زمبابوے کی ٹیمیں حصہ لیں گی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے 3 ملکی ٹورنامنٹ کے شیڈول میں تبدیلی کر دی ہے۔ اب تمام میچز 18 سے 29 نومبر تک صرف راولپنڈی میں ہوں گے۔ پہلے شیڈول کے مطابق میچز 17 سے 29 نومبر تک راولپنڈی اور لاہور میں ہونا تھے۔ PCB کے مطابق یہ فیصلہ تمام بورڈز کی مشاورت اور آپریشنل وجوہات کی بنیاد پر کیا گیا۔ سندھ حکومت کی پہلی اسپورٹس چیمپئن شپ کا اعلان۔ سندھ حکومت نے 15 لاکھ روپے انعامی رقم پر مشتمل پہلی سندھ اسپورٹس چیمپئن شپ کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ مقابلے 2 ایونٹس پر مشتمل ہوں گے، جن میں ملک بھر کی 400 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ فائنل 22 نومبر کو کراچی میں ہوگا، جبکہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ اسپورٹس چیمپئن شپ کا فائنل جیو سپر سے براہ راست نشر کیا جائے گا۔ گلگت، کرنل مجیب الرحمان شہید سکول میں اسپورٹس ویک کا اختتام۔ گلگت کے کرنل مجیب الرحمان شہید پبلک اسکول اینڈ کالج جٹیال میں سالانہ اسپورٹس ویک اختتام پذیر ہو گیا۔ طلبہ اور عوام نے بھرپور جوش و خروش کے ساتھ مختلف مقابلوں میں شرکت کی۔ فضائی آلودگی میں اضافہ، فیصل آباد اور گجرانوالہ بدترین متاثر۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں فضائی آلودگی کی شدت برقرار ہے۔ عالمی ماحولیاتی ویب سائٹ کے مطابق فیصل آباد میں PM کی مقدار 612، گجرانوالہ میں 407، ملتان میں 257، جبکہ لاہور میں 200 ریکارڈ کی گئی ہے۔ لاہور میں معمولی بہتری دیکھی گئی ہے، لیکن مجموعی طور پر صورتحال تشویشناک ہے۔ Title: Attorneys inspect Broadview IC facility after judge cites unconstitutional conditions. Attorneys from the government, ACLU, and the MacArthur Justice Center conducted an in-person inspection of the Broadview IC processing facility, following a federal judge's order to improve what were described as unconstitutional conditions. The inspection began shortly after 11 a.m. and ended before 3:30 p.m. with Magistrate Judge Laura McNally entering the facility under federal marshal escort. Reports presented in court detailed severe overcrowding, unsanitary and vile conditions, a lack of food and water, no hygiene supplies, no showers, broken overflowing toilets, and detainees sleeping on bathroom floors. Attorneys were also allowed to bring an outside expert,
Dr. Dora Shapiro, a former DHS advisor involved in Obama-era immigrant detention reform. Legal teams continue raising concerns about poor access to detainees, stating that arranging timely phone calls remains difficult despite court orders. Lawyers have described the facility as a black hole, arguing it has effectively become a de facto prison. While DHS denies claims of substandard conditions, an emergency order mandating improvements remains in effect until next month's preliminary injunction hearing. It is still unclear whether images taken during the inspection will be made public. Single mother struggles as SNAP delays leave families waiting for full benefits. A single mother in Illinois is facing hardship after receiving only a fraction of her monthly SNAP food benefits due to delays caused by the recent government shutdown. Michelle Green, a college student and mother of a 4-year-old special needs child, typically receives $456 in food assistance on the 9th of each month, but was shocked to find only $78 deposited, 2 small transactions of $12 and $66. Like nearly 2 million SNAP recipients across the state, Green remains in limbo as the Illinois Department of Human Services works to restore full payments, assuring that remaining benefits will be issued over several days and fully delivered by November 20th. Until then, Green says she is stretching what little she received and relying on the East Garfield Park Food Pantry, where she volunteers to help feed her family. Political fallout grows as government reopens with temporary funding deal. The reopening of the U.S. government has sparked internal turmoil among Democrats, who face mounting criticism for agreeing to end the shutdown without securing firm commitments on healthcare. With funding set to last only until January 30th, Congress now has fewer than 80 days to reach a new agreement or risk another shutdown battle. Republicans celebrated the deal as a political victory, accusing Democrats of harming Americans, while Democratic leaders struggled to unify their message. Some progressives argued the shutdown was necessary to force a national conversation on healthcare, while others believe the party gained nothing. Senator Chris Murphy and Senator Cory Booker both called for new leadership, indirectly criticizing Senate Minority Leader Chuck Schumer for failing to secure an extension of key Affordable Care Act tax credits. Meanwhile, Senator John Fetterman, who consistently voted to reopen the government, was hospitalized after collapsing during a morning walk. Doctors say he suffered minor injuries and a ventricular fibrillation flare-up but remains in good spirits as he undergoes routine